Kay ang bata gyud kun magdako sa imuha ang bata, moila gyud na nimo. Pero wa magdako sa imuha, maglisod jud ka ana kay nya karon ra ka nitunga. Maglisod jud ka sa pag-ila ana pagkuan sa bata. Nya karon matud pa nimo imong kuhaon nya ang bata di man moduol nimo, mohilak man matud pa nimo unsaon naman lang ana mohilak istorya lang gyud mo anang nag-adapt sa imong anak nga nabuhi kay di man sana sila modako og wala na kuan na pakan-ah atiman na. Pero magdepende sad na sa bata kung moanha ba nimo. Kay sa may hukom ana ug ako'y hukmon ana o moanha nimong bata o maimo pero di mo duol nimo di gina mahimo. Nya matud pa nimo makuan ang bata kanang mas duol didto sa nag-adapt kaysa imuha. Oo gyud. Duol gyud siya kay ikaw wa man ka nailhi. Basta ingon ana kung ngano man gyud nga imo pa mangkuhaon nga naara man ka diha. Nya matud pa nimo lakaw-lakaw ka. Kay nanarbaho ka nya imo na punambiyaan nya bubayad ra ba ng bukat. Mas mahal lang siguro diha lang sa nang bataa sa nag-adapt niya gyud. Butang din na. Kay dugay naman na dito sa iyang kamot. Imagine ka pila pa ka buwan ni anang wa pa kaabot og 3 ka buwan imo na lang gibilin sa nag-adapt nya karon imo na lang yanong kuhaon. Di sad siguro na ma'am. Kay akong nahibaw-an gyud ma'am sa balaod. Imong anak makuha gyud imo kay imong mga anak. Pero sa imong konsensya lang siguro ang nag-adapt maayo man kaayo wa man mag-angkon anang bataa. Tarungon sad siguro nimo kuan istorya mo kay balikan imo ng kuhaon o para sa ako sad nga bahin kung muduol nimo ang bata siguro nya kay dako naman na grade 4 ang bata nya imo nang kuhaon di man ka muduol nimo di jud ka kapilit ana unsa man ang kung di muduol nimo di adto gina siya sa iyang nag-adapt niya kay mura man gihapon imo nang lalison imo kuhaon kay imong anak adi gyapon mo kasinabtanay anang bataa kay wa man ka nag-atiman niya sa gamay pa basta inani lang gyud kamong mga mama nga mga anak ba ayo lang sa taon ninyo inyong bata inyong ipa-adapt niya pagkamanhuman inyo lang yanong kuhaon di sad siguro na yanong kuhaon ay kay kaliman ka anang nag-adapt anang giisip na niya iyang anak ni imo lang kuhaon yano di kan siguro ay sad mo intawon ana pagbutang sad mo og kanang respeto sa inyong kagalingon hunaon sa ninyo pag-ayo kay ang bata baya matud pa nimo tambok imo ba ning gisayan nako ang picture niya is tambok gid tinuora nya yano lang sa nimong kuhaon ay lang sad siguro istorya lang mo busa kitang mga inahan kung naa gani tay anak ayaw intawon ninyo ipa-adapt pagkahuman kita na mog nindot na ang bata inyo nang kuhaon oy kita kay ato man lang gituyuan nato dayon kato dayon nanay bunga sa inyong tunuyuan agwan ta ha kay og dili ta gusto nga mabuwag na to atong anak pero matud pa nimo imo man kunang gipa-adapt tungod kay nilarga ka nya karon ni uli ka dako na ang bata uy di na namuduol nimo gyud sa pag maingon ka nga ako ginang anak kay ang bata mo desisyon anak kay dako naman na basta inana lang siguro ngano masang imo masang gibilin di man na matawag sa di mo bilin kay naama mo'y lahi ra man akong gibilin nimo kay nagsuporta man ka wa masab ka nagsuporta sa imong anak imo namang yung gibiyaan gikalimtan karon naman lang kang ibalik diha og kuan kay gusto nimong kuhaon imong anak inana lang gyud na siya kanang kamong mga mama nga naiingon ana nga problem pakatawhan ninyo ang inyong
gisabak. Matawag namo mog mama. Mama nga walay niangkon nga amahan. Kay human sa ninyo panganak ay namo pautro. Karon dili mo na mo problema hinuon ug asa ninyo pamutang ng inyong anak. Kay karon nga nanay anak, inyong nanay anak inyong i-pa-adapt niya. Kita ninyo nga nindot na ang bata, dako na ang bata. Moingon na dayon laguha nga ako ning anak. Ang pangutana, muduol ba ninyong bata? Di ba, matod pa nimo dili mo duol nimo, di mo lingi. So, paglingi ano makailhi. Ayaw ninyo kumpiyansa kana bitang naatay anak. Dili to kumpiyansa nga ato lang yuno-yunohon nga ipa-adapt nato kay moingon kang ipa-adapt nato ang bata. Nya lain na ang mag-alima, nya pagkahuman kitan langyaw, nya pagkahiman-himan ni uli ta, kita tas bata dako na ato nang kuhaon, dili sa na iyanong kuhaon. Istorya gimo ana. Ayaw sa anak kay magani imong giingon ako nga ang bata imo nang gitawag, imong gihaylo. Di na badag haylo. Ayaw sa taon tarunga og istorya ang kanang imuhang nag-adapt sa imong bata kay kung ingon kang gi-adapt ang imong bata sa meaning nga wala ka nagmain anak. So masa ka naghatag nilakaw ka nagbahaw ka wa man ka ni sustento anang bata nagpadako ana ang katumang nag-adapt. Situlon gid siguro na ninyo ma'am, situlon ninyo ang siguro ang gasto kung imo nang kuhaon kay matud pa sad nimo niingon ang nag-adapt kung muduol nimo bata imo ha nya di man nimo muduol na imo man kuhaon. Tama din ma'am kay bisan ako mag-adapt ana ma'am usaray istorya kung muduol nimo imo nana kay imuha man gyud ang kasalanan ma'am kay imuha man gipa-adapt ang imong bata kaya pagkahuman-himan ni uli ka karon matud pa nimo gusto nimo kuhaon gani imong gihaylo og kanang mga nindot gihaylo nimo ang imong anak pero ang imong anak dili ganahan nimo kay lain ang iyang mama. Tinuod kay ang bata nga imong gibilin is 3 months. Sa 3 months nga imong gibilin ang bata ma'am. Nya karon na nga mga grade 4 na ang bata nya imo lang kuhaon di ginasad siya di kay yano-yano og kuha na ma'am. Kay matud pa nimo ang nag-adapt niingon nga kung muduol nimo siya imuha. Basta pagsabot ng tas gasto ingnan ka. Ato pa nahug lang na siya ang tao nahug lang na siya tigbantay sa imong bata ug mao nang kalakiha nga kanana ang imong kuhaon. Ang ako lang advice siguro nimo ma'am ay na lang nagilabti ang bata kay mobalik pa man kag panarbaho dito sa gawas liha na lang ang bata sa nag-adapt niya para safety siya. Hindi kang mag-adapt niya imong ibilin ang asa nimo ibilin babaeng bukat na ayaw. Kaya daghan ra ba kaayong binuang. Busa kitang mga mama nga naatay mga anak di na to ibilin-bilin pag human atong kuhaon. Ikuha na to ra ba? Moingon lang tong nag-adapt nga kung buduol nimo imuha. Unya kay di man mo duol nimo bata nya saon man na. Para nako ma'am ay lang ginagilabti siya kay maay lang pagkabutang diha ang bata. Nag-eskwela nya inatiman. Safety ang seguridad hatod kuha nya ikaw mobalik kag larga sa gawas nya biyaan nimo imong anak nya ang imo rang ibilin didto sa imong kaila ayaw ana ma sayop na ako para nako di gyud na mas maayo pa nang nag-adapt ang bata diha ra na gina siya di naman sana mahitabo ma'am nga mo anha na nimong bata kay matud pa nimo di mo duol nimo ang bata sa ang pagduol tulo pa ka buwan imo nang gi pa-adapt nya karon gusto nimong kuhaon kay gusto na ka nga bayaran lang ang gasto kay portahan man ka pero giingnan ka nga kung muduol nimo
imuha ang bata nya karon kay di mo duol nimo nya imo na pugson. Sa kitang mga babae nga natay mga anak ayaw gid ninyo ipadap-adap ng bata kay ipa-adapt ninyo pagkahuman ninyo atong kuhaon di na moduol nimo ang bata. Nya ang bata safety, ang seguridad sa bata ay nalang para nako di gyud maayong kuhaon kay ang imong binlan imo ra pong kaila balik ka sa gawas nya unsa nya mahitabuan ng bata mas maayo pa na sa nag-adapt niya kay yatiman gituring anak tunay niya atud kuha ay lagi labti advice na ko nimo ay lagi labti importante nga ang bata masipti kay wa man sad kadidi anang nag-adapt di ba gi matud pa sa nimo nga ang nag-adapt ipahagwa ipaistorya mo unya kay di man gid nimo mo kuan ang bata oy kay mahimo na kay labi na sa 3 months nimong gibilin nya karon grade 4 na ang bata saon edad ana mga GS na siguro 9 ba basta kay di siguro na iyano ma'am nang imo nga kay matud pa nimo ang aba base sa imong istorya kanang ang nag-adapt niingon lang in taon nga kung moduol nimo imuha kay magsabot ra ta sa akong gasto itubag ka nga oo kay makabayad man ko nimo kay daghang kwarta kay gikan makasgawas pero akong kuan nimo ma'am ana lang gina siya siguro ilabti ang bata dinha na siya kay safety and seguridad nya balik ka dito sa gawas safety siya nung ka sa imong giingon ibili nimo sa imong kaila kani ibilin sa kaila unsa nya dungata na babae ra ba na nya kanang bataa gwapa ra ba na bataa bisan paganig mga di magkadimaon ang kuan binuangan pa man gani samot na nang gwapa na siguro ilabti ng bata para sa kuha advice na ko nimo kay safety pa seguridad niya nga naa sa iyahang kanang nag-adapt niya nga ituring gid siyang anak niya ang nag-adapt buotan sad kayo kay giingnan man ka nga istorya mo kay mag-istorya mo mobalik siya nimo manha siya nimo mag-istorya lang niya tapod sa gasto ay tubag man ka nga imo man kang gitubag nga o imong bayaran ato pa bayaran gid nimo nya mo okay ra man sad ang nag-adapt sa imong bata pero para sa kuha nya niingon man ka di uduol nimo bata di gid mo duol nimo karon ra man ka nitunga para sa kuha no ma'am kanang imong kaila na amdi kaila nimo no kanang ayaw na siya ibilin dito sa imong kaila ang imong anak mas maayo diha lang na sa nag-adapt sigurado pang seguridad anak bata kay hatod kuha na eskwelahan sundo ikaw balik ka sa gawas ni imo la ibilin kanang imong kaila ayaw lang siguro man para nako mas maayo pa diha lang na sa nag-adapt niya kay gituring gid ang anak tunay langga kay bata nya imo lang yanon-yanon kuha nya buotan ra sa kayong nag-adapt kay ang pong sa nag-adapt kung muduol nimo imuha gani gitagaan mo chance pag istorya pero ang bata di mo istorya nimo inana gina ma'am matud pa sa na nimo